bisyahsiyah fil majal al-am fahasab. Bal annahu ghaniyun aidon bimawadil khitab allati tatarawaha minal maqahi. Lid-dirasat al-ilmiyah fi mukhtalif al-jami'at wa marakizud dirasat. Yartabitu atasamu ad-dini daiman bikalimati ad-din. Wad-din al-aqidah mamlukah lil insan ya'taqidu annaha minal khaliq wa jami'ul qawaid al-musyarikah laha. Ad-din ibaratun anil mujtama' minal mafahim wa qawaid al-hayah. Lidzalika la tujadu kalimatu yas'ubu ta'rifuha bisarfin nadori anil kalimah ad-din bihaisu kalaman nabahasu ad-din tatajallubu al-masyair ad-diniyah ila kulli dirasatihi wa fi hadhihi dirasah satunakishu al-bahisah afkaru Abdurrahman Wahid anitasamu ad-dini alladhi yakumu alal insaniyah wal alamiyah al-islamiyah wa yuridu al-bahisah isra'u wa ta'miku afkari Abdurrahman Wahid anitasamu ad-dini mahtu ila tahdidil mas'alah huna turidu al-bahisah bisyaklin amin istiksyafi afkari Abdurrahman Wahid anitasamu ad-dini al-awwal ma huwa ra'yu Abdurrahman Wahid fit tasamuh bainal mujtama'at ad-diniyah wa ta'siruhu ala hayati tasamuh fi Indonesia. Summa asani ma hiya mazaya wa uyub hadha tafkir. Summa asalis yakni ahdaful bahas. Fa inna ahdafu hadhihi dirasah hiya al-awwal ta'rifu ala afkari Abdurrahman Wahid anit tasamuh baina mujtama'at ad-diniyah wa ta'thiruhu ala hayatit tasamuh fi Indonesia. Asani ta'rifu ala mazaya wa uyub hadhil afkar. Summa ar-rabi hiya ahammiyatul bahas. Hunaka nau'ani minal ahammiyah al-mutawakki'ah fi hadhihi dirasah. Al-awwal ahammiyatu ilmiyah, yakni yarju ala hadal bahas an yu'ammiqa jawanibi ukhra min nadoriyah atasamu ad-dini fi Indonesia. Summa ba'daha yakni ahammiyatu nadoriyah, yakni ka'asasi lirosmi siyasat al-hukumah fi tahqiqi hayati mutadayyinin. Asani kamarji'i li syahsiyat ad-diniyah fi Indonesia fi tanmiyati ad-dakhiliyah lil mujtama'atid diniyah fi Indonesia. Asalis lil mujtama' ad-din katanwiri fi ruhi tahqiqi hayah al-mutadayyinin. Al-Hamis Muraja'atul adab. Tatakawanu muraja'atul adab ila salah sati unwan. Ila sati anasir. Awal al-bahas as-sabiqah asani al-asas al-mafahimi al-asas al-dori. Al-buhus as-sabiqah. Al-buhus as-sabiqah katakidi al-ahamiyati afkari Abdurrahman Wahid anitasamu ad-dini. Yakni awalan kama fa'ala Zakaria di unwan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pluralisme. Anata mi'ataini wasita asyrota. Walladhi tamma ikatirahihi litalbiyati ahadal mutallibat al-husul ala syahadah fil qanun. Kuliatu dirasah al-qanun fi jami'ati Islamiyah Makassar. Yastahdimu hadal bahas tariqatu tikroriyah. Tustahdimu litta'ammuki fil kitab bi akbari qadru mumkin minad diqqah qadirun ala ta'bir an makna wa makna wasfi al-muqaddam walladhi yahdafu ila tahlilil kutub
Abdurrahman Wahid yunakishu hadal bahas ata'adudiyah inda Abdurrahman Wahid wa ata'adudiyah fil Islam. Sanian kama fa'alat Alfiyah Nurlailiyah bi'unwan konsep toleransi dalam pendidikan Islam perspektif Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sanata mi'ataini wa tis'a asyrata walladhi tamma taqdimuhu li ketirahi ihda mutalibatil lil khusul ala darajati al-bakaluris kulliyati tarbiyah wa tadrib al-muallimin fi jami'ati wilayah Sunan Ampel Islamiyah fi Surabaya. Yunaki syuhadal bahas an Abdurrahman Wahid wa dinamiyat at-tarbiyah al-islamiyah fikrut tasamuh wa ahamiyatu mafahim atasamu inda Abdurrahman Wahid fit tarbiyah al-islamiyah. Salisan kama fa'alat maulida biunwan konsep hak asasi manusia menurut Abdurrahman Wahid. Sanata mi'ataini wa samaniyata asyrata alladhi qaddama linayli darajah al-bakaluris kulliyati usuluddin min jami'ati daulah al-islamiyah di Shimali Sumatera. Yunaki syuhadal halah tustahdamu al-maulida al-asalib at-tarihiyah al-istimaiyah wa tarihiyah al-waqi'iyah ay al-bahas ala ila fashil ahdas bisyaklin naqdin wa tatawurat al-madiyah summa tafsiru masadir al-ma'lumat ba'da murajaati wa dirasati al-adid min dirasati ad-dabiyah fi munaqasyati sabiqah al-madhkurah targhabu al-bahisa fi ja'li hadha dirasah mutabi'ah li buhus as-sabiqah yaqumu fiha al-bahisah bi idraji mazaya wa uyub afkaru Abdurrahman Wahid anitasamu ad-dini summa al-asas al-mafahimi. Al-asas al-mafahimi yang qasimu ila salah sati aksamin. Al-awwal yakni atasamu al-mutadayyinin. Atasamu al-mutadayyinin huwa atasamu ala dia shimalu masyaqqah al-i'tiqad nafsul insan al-muta'alliqu bil aqidah awil muta'alliqu bil ilah al-mu'taqad. La budda an yu'ta al-insan al-hurriyah li'i'tiqad walitamlikil adyan al-mukhtarah binafsiha wal i'ta'il ikram ala amali ta'alim al-muttabi'ah wal mu'taqidah. Tasamu al-mutadayyinin lahu makna syarhus sadr fil insan li'ikhtiram walitakrim al-mutadayyinin al-akharin lil ibadah hasbat ta'lim wa tasbit fit din nafsahu. Min tahsuli al-hajj Abdul Malik Karim Amrullah auhamka fi kitabihi yatahasilu ala anna jami'in nas fil ardi yu'ta bil hurriyah minallahi ta'ala litadyin al-adyan bi adamil ijbar. Qaumul Islam kadalika la yajuz an yusabbu ma'yudil kafir. Qaumul Islam yufdilu bitaqarrub wat tajawur. Falitu sa'id wa fi'lul al-adl wasidq nahwa mutadayyinin al-akharin. Hadal bahas saya silu ila tasamu al-mutadayyinin indal hajj Abdul Malik Karim Amrullah fi jihadil Islam. Suma asani yakni at-tafkir. Fi Qamus al-Kabir al-Lughah Indonesia bi anna tafkir huwa asy-syai' al-maqbul lil insan wal musta'mal at-tawjih kama yuqbalu anil mujtama' al-mutajawwal. Amma amalu tafkir huwa ba'dul ansyitah tusta'malu al-asas kabadilil hadfi wal waqi'ah inda Plato. Amalu tafkir huwa at-tahaddus dahilul qalbi wa fi ma'na akhar huwa al-fi'l. Thumma at-tafkir huwa al-hasil ay sa'ir min amali tafkir nafsahu. Thumma yakni ba'daha Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid wa az-zaim al-muhim bi anwa'i ra'ihi qadaran ala sodami wa iqamati tafkir al-mufakirin.
Walladzi katsirun minal mujtama' ya'tarafu wa taqadu bi ra'yihi ba'da dalika. Wa inda mujtama' jumhur Indonesia Abdurrahman Wahid huwa az-zaim al-watani. Yufakkiru mujtama'ahu daiman wa fi'luhu yatahidu ad-dairah Indonesia at-ta'addud. Yastati'u in ya'damul mas'alah asy-syu'bah wad-din wal qaum wal firqah wa huwa min ihdal munada at-ta'addudiyah wa tasamuh nahwa madafi'il firqah al-aqliyah ghairu rabihah. Wa inda silisiyin Abdurrahman Wahid huwa al-mufakkirin ya'malu madhabil watan min jihati din bal yuhaqiqu an-nahiyah at-tasri' wal haqiqi. Dzalika al-bilad nafsahu binafsihi minal in'am fi jihatil Islam tahqiqu fi tasri' wal haqiqi yadullu ala mail li fahmi kulli syai' yunasibu bil alaqah wan nisyah bijami'il asya' al-madkurah fil fauq al-bahisah yuridu an ya'khudha al-bahas anil asya al-mawjudah fi Indonesia li'anna Indonesia huwa ad-daulah bi mujtama'ihi ladai saqafah wa muta'addudil a'raq wal adyan al-kasirah wala siyama fit tasammuh nahwa al-furuq al-qalilah tujadu fi Indonesia khususan ka firqatisin Indonesia. Fi dzalika al-waqt lam yasmah lahum bi an yakunu Konfusiusin li annahu kana qa'iman ala iftiradi anitto ifatil lam takun dinan bal kanat falsafatil hayah. Summa al-asas an-nadhari ihda zu'ama alladhi yabhasu anitasamu mutadayyin huwa Muhammad Fatih Osman. Fi ihda kutubihi yuhaqiqu anna ta'lim atasamu yusawi bi ta'limi ta'addudiyah wa min al-buddi li ummah al-Islam dzalika asyai' la yakunu ayatun masyaqqatun batatan li anna dzalika asyai' yusawi bil mabadi'il mawjudah fil Qur'an. Hina ma Fatih Osman yudzakiru bi anna ta'addudiyah kasyaklin hayat ainama qabulil anwa tushmalu al-asya al-ma'inah awid dunya bil istimal lianna jami'un nas minal buddi an tatamatta'u al-wajib al-musawa ka ra'yatid daulah wad dunya. Summa katafkiri Fatih Osman kadalika anatasamu al-mutadayyin huwa syai'un yusawi bi ta'addudiyah ad-diniyah mu'assasun birom zi wa kisosi nabina Adam wa Ibrahim alaihi wassalam alladhi yahmilu ila nuqtatil adyan wal insaniyah fi hadzal hal. Fatih Osman yuhaqiqu annal masdar bi insaniyah al-Islam huwa tafsiru ibni Adam wa Ibrahim huwa suratun an syahsil insan al-hanif wal muslim. Wa indahu anna istilahaini madhkuraini yadulani ala ta'lim ghairu khadi'in bi mahali wa anin wa diyain asluhu yusabbibu zuhuri syughah al-asli. Bimakna bani ibni Adam fitil kal firqah ala anna dalil al-ilah anin nidom al-hakim fi'lul madah wal akhlaq fi hadhil hayah yu'ta al-asas al-mutasawi li jami'i ibni Adam hatta humul ladzina lan yu'minu billahi umiru an la yusyrikuna bihi bi syai'in akhar biduna dalil qawi minhu wala yaquluna anal ilah bima la ya'rifun indahum alladzina yu'minuna billah alimu ittisali bi jami'i ummatin nas walil hayah as-shalihah. Summa kaifa bi Abdurrahman Wahid al-Zaki al-Muslim min Jombang wa alimiddin wa ibn min muasas al-hay'ah al-islamiyah Nahdlatul Ulama
Wazaim al-masyhur fi Indonesia wa yulaqabu bi abi ta'addudi alladhi lahu at-tafkir bi anna tasammuh muassas bi masyaqqatin naz'atil umumiyah wal insaniyah. Summa manhajul bahas al-awwal yakni nau'ul bahas fatustahdimu min abhasil maktabat lian hadal bahas yastahdimu mawadan maktubatan mislu mahtutot wal kutub wal majalat wasohfah wa ghairuha minal wasaik lahu al-alaqa bi fikrati Abdurrahman Wahid anit tasamu ad-dini liu ammiko al-baisah bahsaha fa innaha tustahdimu dirosata falsafiyah li fashi afkari Abdurrahman Wahid wa fil lughah falsafah yakni ma'khudun min kalimati failu al makna al aqal ilal haqiqah wal ma'rifah al hakimah wa tafsiru uhra min falsafah yakni annaha tabhasu an jauhari syai'in yas'a ila i'adah rabatus sabab wan natijah wa muhawalatu tafsir at-tajarub al-basyariyah bisyaklin amin falsafah hiya at-tafkir al-amik. Summa masadirul bahas intilaqan min asli awi masdar al-bayanat yumkinu taqsimu bayanat al-bahsu ila nau'ani wa huma masadiru ra'isiyah wa masadiru sanawiyah. Masadiru ra'isiyah fi hadhihi dirasah ya ma'lumat ani afkari Abdurrahman Wahid haula tasamu ad-dini min kutub awil majalat adzabiyah kata Baha Abdurrahman Wahid nafsahu. Al-masdar ar-ra'isiyah al-awwal, prisma pemikiran Gus Dur, kata Bahu Abdurrahman Wahid fi am fi ami Wahid wa tis'una Suma asani ilusi negara Islam, ekspansi gerakan transnasional di Indonesia. Kata Bahu Abdurrahman Wahid fi ami Al-Fahini wa tis'ah. Suma asalis Islamku, Islam Anda, Islam kita. Agama masyarakat negara demokrasi. Kata Bahu Abdurrahman Wahid sanata Al-Faini wa Homsah. Hadal kitab yunakishu an ihtimami Abdurrahman Wahid bil bashar alladina yahtajuna ila difa anhum bisa babil markas ijtima ila yazalu yudaifu anha. Summa Muslim di tengah pergumulan, kata Bahu Abdurrahman Wahid sanata alfun wa tis'u mi'atin salasah wa samanun. Summa masdar asanawiyah al-awal humanisme Gus Dur, kata Bahu Syaiful Arif sanata alfaini wa salasata asyara. Yunakishu hadal kitab an-nasih al-haikal li afkari Abdurrahman Wahid yushiru ila alaqat al-mutarabitah baina afkari Abdurrahman Wahid wa hiru tashkil wahdatul qiyam allati tarkuzu ala jami'i majalatil hayah minad din wa saqafah wal mujtama' wa siyasiyah wal insaniyah fi tafkiri Abdurrahman Wahid. Suma asani Islam dan urusan kemanusiaan, konflik perdamaian dan filantropi.
yunakish yunakishu hadal kitab al-Islam wa dauruhu fi jawanibil mukhtalifah wa huwa ma sayahudu bihi al-bahisah min hadzal kitab daurul Islam fi janibil insani. Cuma asalis agama untuk peradaban, membumikan etos agama dalam kehidupan. Kadabahu Komaruddin Hidayah sanata alfaini wa tis'a asyarata. Yahtawi hadzal kitab ala insaniyah wal hadarah allati tubarizu fi jami'il madahib ad-diniyah. Ma sayahuduhu al-baisah min hadzal kitab huwa fahmuddin wa ta'thiruhu alal mujtama al-indonesi. Suma jam'ul masodir kama fil maudu' yastahdimu hadal bahas takniyati jam'il masodir min hilali tariqah at-tawthik wallati tabhasu an masodir haula asya' au mutaghayyirat fi syaklin mulahidatin wa nususin wa kutubin wa sohfin wa majalat wa jud al-awwal a'mal wa ma ila dalika wa bihadhihi tariqah ma yatimu mulahadatihi laisa al-kainat atil hayah walakin al-asya al-jamida bistihdami hadhihi tariqah yahtafidu al-baisah biqaimatin dakikin lil bahas anil mutaghayyirat allati tamma tahdidaha litasjilil asya al mustaqbilah au allati lam yatimu tahdidaha fil mutaghayyir yumkin lil bais istihdamu al jumal al madaniyah summa nadrul masadir binaun ala ahdafi hadihi fa in na uslu ba tahlil al mustahdim fi hadzal bahas huwa tahlilun naw'i biman haji tahlil al wasfi. Al-maqsud bi tahlilin nau'i bimanhaj tahlilil wasfi huwa istirotijiyah bi bahsi tustahdamu wa tajma'u al-mazid min al-ma'lumat min hilalit ta'mikin ad-dhahirah al-murad dirasatuha. Suma tandimu kitabatul bahas. Tandimu kitabatul bahas yang kosimu yukosam al-baisah al-bahas ila arba'ati aksamin al-bab al-awwal yakni muqaddimah yatakawanu min khalfiyatil bahas tahdidul mas'alah ahdafil bahas ahamiyatul bahas al-buhus asabiqah al-itar an-nadori manhajul bahas wa tandimu kitabatil bahas summa al-bab asani yatakallamu qalilan an Abdirrahman Wahid ihsolu alal limahah an hayati Abdurrahman Wahid wa alam wa ilmuhu wa amaluhu fil mujtama wa daulah wa khosoh tilka muta'allaqah bitasamu adin wal a'mal al ilmiyah allati katabaha Abdurrahman Wahid hilalu hayatihi. Al-bab asalis yakni dirasatun naqdiyah li fikri Abdurrahman Wahid fi tasamuh ad-din yahtawi juz'ul al-awwal ala afkari Abdurrahman Wahid haula tasamuh ad-dini bainama yahtawi al-juz asani ala mazaya wa uyubi afkari Abdurrahman Wahid. Al-bab ar-rabi yakni al-ihtitam yahtawi ala nataijul bahas wa tausiyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, istamir. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nam ana ka al-muntaqidah ar-raisiyah li utina Nur Cahaya Rahma sauti lakum al-ba'dal mudakhalat
Antak dimi Mukhtaril bahas. Fa mungkin nih anuti al mudakhalat min salah satu aujuh al awal yakni al kitabah fil lughah kadzalika fil matan. Fa fi jihati al kitabah naro min minal ghilaf guna tuktab lil husul ala darajati mana S1 mungkin hukum antaktub bi konteks. Maka kadalika kodamat kadalika huna fil ghilaf lam tuktab murataban space mungkin hukum antara kadalika li torikotil kitabah space kadalika mungkin ada lam takun mutawasid baina alfau kadalika ala ditahat. Pada dalika fi sofa al awal Una najid kathiron saula fi halati Indonesia saula hadi saula al maktubah fi Mukhtaril bahas mungkin an tughayir awalan ilal arabi misudalik pada dalika ila footnote kadalika antum lam tughayir ila konteks fa'alaikum an tughayir awalan ila konteks kadalika fi footnote kadalika asatar ala di fi footnote mungkin an tubadil ilal yumna laisa minal yasar bal minal yamin badadalika kadalika antum antufatish kathiron fi footnote. Di sini beberapa ada yang antum kasih tanda kurung, beberapa ada yang belum antum kasih tanda kurung. Ya, kau usah ini. Mungkin antum fatish huna mawjud tuh sudah. Kadzalika kama ro'aina fi kitabi li kitabati al-bahas guna maktub untuk skripsi berbahasa Arab digunakan huruf alif, ba, jim, dal. Nah, kalau sudah mungkin antusawiya bima maujud fil kitab alif, ba, jim, dal. Badaha min jihati lughah naro nuait narji murtanura ilal ghilaf huna maktub qaddamat ha ma'ana ha hadha tarji ila al-bahad idan qaddamat hu tanian fi ba'di asatar ana mazil tu ajid masalan fi sofa al-hadiyata asyar ait nama hadzal lam tuktab hamzah idan huna ai nama min ghairi hamzah idan ba'at ghairu makru idza fabila kiko lazim anakrauha ai nama bisa bila tujat hamzah idan la tuqra wa mungkin antu fatish fi asofahat al-hurayat
mungkin antajid maratan ura. Al-lughah alladhi lam tusawi bi lughatil arabiyyah as-sahihah. Ada dalika min jihati al-matan. Naro fi khalfiyatil bahas fi khalfiyatil bahas fi khalfiyatil bahas lazim antuktab ayu syai'in taj'alu al-bahth lakum hadhihi musyawik lil bahthi. Madza syai' jadid alladhi wajadtum fi bahsikum hatta an ta'hud hadzal bahth fi bahsikum. Ba'da dzalika fi al-buhut as-sabiqah fi ba'di al-bahth li buhus as-sabiqah najid tariqatul bahth bal fi ba'di al-akhar hadza lam najid tariqatul bahth. Lazim tamil kullu tariqah wa madza taj'alu mal farqu baina bahsikum al-bahth alladhi satabhasin kadzalika al-bahth alladhi sabaqa bahsuhu. Hadza kadzalika fi al-masdar ar-ra'isiyah guna najid wajadna asyarah ay al-bayan anil kitab nafsuhu bal lam najid madza ta'khudina min hadzal kitab hatta an ta'khud hadzal kitab li al-masdar ar-ra'isi lakum. Kadzalika ustadzah fi al-asas anadoriyah. Fil asas anadoriyah lakot ta'ti huna bi ar-ra'iyah minal akhor bal mungkinukum li anakum huna satabhasin an Abdurrahman Wahid mungkinukum an ala ta'ti kathiron li Fati guna mungkin Fati itu salah satu tokoh yang pemahamannya antum ambil di sini untuk kemudian akan antum masukkan ke bahas antum, tapi mungkin antukosiri idan muktasiro fakot anhu misrudali. Naam mungkin hadam ini dan setelah ini kami kembalikan kepada Ustadz Musyrifina Al-Fadil ila Ustadz Fajar Pramono. Mungkin ada mini syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Loh, dari temannya belum ada ya tadi? Halo. Ustazah. Masukan awalan Ustaz. Oh, sudah. Oh, tadi sudah antum sampaikan dong. Lama Ustaz. Enggak maksudnya lama, belum Ustaz. Iya, teman-temannya dulu, nanti setelah itu saya. Naam Ustaz. Terakhir aja. Ana akhiron. Pada tanufawidu al-intiqadat wal mudakhalat ilal bahisah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, ana qabiltu lakin fil buhus as-sabiqah katabtu at-tafriq baina
bahsi wa bahas al-akhar fi akhir. Eh, Fi akhir jidan. Tiba da murojaatin wa dirosa atadudi al-adid hadza atabtu. Suma al-akhir qabil tukuluha. Syukron. Sadisan, sanufawidu amrul mudakhalas min. Afwan, khomisan. Sanasma'u al-intiqadat wal mudakhalat minal hadirat. Man minkum satakum bil mudakhalat. Naam, liuhtina. Kok suaranya hanya satu orang ya? Halo? Moderatornya Bilqis ya? Bilqis atau siapa? Halo Ana? Halo? Badaha sadisan. Sanufawidu amrul mudakhalat min musyrifina al-fadil al-ustad Aduktur Muhammad Fajar Pramono MSI. Baik, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, banyak ya. Ya, nanti pertama saya minta ya, baik dalam bentuk pertanyaan, catatan ya dari teman-teman. Nanti tolong ada yang menulis, saya kira untuk referensinya ya. Kemudian yang kedua saya sampaikan bahwa bimbingan sampai ke seminar proposal itu 8 kali ya, 8 kali. Tentunya sebenarnya itu adalah merupakan kajian yang cukup mendalam ya. Kalau saya lihat dari ini sudah cukup ya. Hanya perlu kita ingin melihat dari perspektif mahasiswa yang lain, mahasiswi yang lainnya. Ini kan masih kerja bareng antara musyrifnya ya dengan Anan Cahya ya. Mungkin untuk melihat sejauh mana ya proposal itu bisa diimplementasikan ya. Itu nanti sebenarnya saya kira cukup kita harapkan catatan-catatan kritis, catatan-catatan penting dari antum itu saya kira cukup berharga itu di situ. Hanya yang saya dengar tadi hanya satu orang aja ya. Misalnya bayangan saya ada pertanyaan dari teman yang lain, terus kemudian si Ana Nur Cahya berikan respon, ya. Terus mungkin ada hal yang saya mungkin ada yang perlu dikonfirmasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu saya kira ini aja, yang secara teknis perlu metode penyampaian yang ringkas ya. Atau ini problemnya di moderator atau di mana ya, tapi sebenarnya untuk proposal itu cukup 10-15 menit seharusnya sudah selesai ya. Kata kuncinya itu satu, nanti saya sering menyebut konsistensi antara judul, rumusan masalah, kemudian
kajian pustaka itu sebenarnya terlihat di dalam tiga hal ya. Pertama, penelitian terdahulu ya, kemudian landasan konseptual atau sebagai penegasan judul, kemudian yang ketiga adalah landasan teori ya, tentang teori toleransi kaitannya dengan Fatki tadi ya, si Fatki siapa Ana Nur Cahya. Teori yang dipakai tadi punya siapa? Ana Nur Cahya. Halo, Ana Nur Cahya ada nggak ini? Itu Ustaz. Asma Ustaz, Ya. mendengarkan. Ya, teori yang antum pakai punya siapa tadi? Naam Ustaz. Ya, teorinya siapa yang antum Muhammad pakai? Fatih Osman. Oh ya. Muhammad Itu yang, Fatih Osman. Oke, itu yang mendalam ya, sehingga sampai ini. Terus kemudian yang saya catat dari yang antum sampaikan atau yang sudah tertulis tadi, yang menarik itu sebenarnya di kajian pustaka, antum memaparkan beberapa skripsi ya, misalnya tentang Gus Dur dan Gus Dur apa itu, yang saya kira yang perlu dipertajam itu adalah sisi toleransinya. Nggak apa-apa, misalnya Gus Dur ketika bicara soal negara, Gus Dur bicara soal apa itu, justru yang yang saya tangkap itu adalah secara spesifik Gus Dur ketika bicara toleransi ya, ketika membahas negara itu apa gitu ya. Mungkin sisi tertulisnya sudah ya, tapi saya menangkap loh dengan apa namanya belum disampaikan secara detail. Kemudian yang sama penting ya dalam proposal itu yang kedua adalah metode penelitian. Itu di metode penelitian itu adalah sebenarnya inti dari metode penelitian adalah bagaimana teknis menjawab dari rumusan masalah. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita melakukan semacam dalam bahasa Arab tabayun ya, tabayun dalam bahasa Inggrisnya itu melakukan konfirmasi ya, dari pendapat dari beberapa ilmuwan, dalam hal ini adalah tadi pemilik teori tadi, dikonfirmasi dengan beberapa kitab-kitab yang lain. Makanya tadi dipaparkan tentang jenis penelitian, objek penelitian ya. Tentu masih menggunakan jenis data primer sekunder ya. Kalau di library itu lebih cocok kepada objek ya, objek penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data, dokumentasi itu, teknik analisa data ya, kemudian baru sistematika pembahasan. Itu yang yang perlu dipaparkan. Yang terakhir itu kaitannya dengan soal referensi ya. Referensi itu setidaknya ada 3 ya. Kalau saya klasifikasikan, pertama adalah rujukan utama ya. Makanya seorang penguji itu yang akan dilihat itu buku-bukunya Gus Dur. Dari sekian referensi itu bukunya Gus Dur itu apa saja, itu akan dicari. Yang kedua, sekarang yang hampir menjadi tuntutan agak wajib ya, dan itu nilainya cukup besar itu adalah jurnal. Jurnal yang membicarakan tentang Gus Dur dan toleransi. Ya, itu dilihat juga, dipastikan, syukur 10 tahun atau 5 tahun terakhir itu coba dicari ya. Kemudian yang ketiga itu adalah skripsi 3 atau 5 ini. Tapi saya lihat tadi ada yang dari tarbiyah, dari syukur kalau bisa diusahakan itu justru tetap dari usuluddin ya, studi agama-agama atau di akidah filsafat juga nggak apa-apa, yang agak dekat ya. Tapi itu yang sisi literatur. Yang berikutnya itu sumber-sumber rujukan
pendukung ya tadi utama ya, rujukan pendukung itu terkait dengan buku-buku. Kalau utama itu kan buku yang ditulis oleh Gus Dur bicara tentang soal demokrasi tadi. Pemikiran Gus Dur yang ditulis oleh Gus Dur itu rujukan. Tapi kalau rujukan pendukung itu adalah orang lain meneliti tentang Gus Dur. Bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk jurnal ilmiah. Kemudian yang berikutnya adalah rujukan pendukung tambahan. Itu kan tentunya menggunakan satu metode penelitian. Berarti buku penelitian apa yang dipakai. Kemudian yang kedua itu tentunya panduan penelitian. Itu juga bisa dimasukkan dalam referensi ya. Panduan penelitian, kemudian ya terkait dengan tema sekundernya. Kalau Anda bicara tentang Gus Dur dan toleransi itu kalau di AFI itu yang primer itu Gus Dur, tetapi kalau di agama-agama itu yang justru primer itu adalah terkait dengan toleransi beragama. Sedangkan Gus Dur itu soal sekundernya, sisi sekunder. Itu yang saya ini. Makanya sebenarnya juga boleh juga untuk menggunakan rujukan tidak harus Gus Dur ketika menjelaskan tentang soal toleransi beragama. Maka itu aja yang saya catat. Dan nanti mohon kayak berita acara itu di ini aja ya, tulis catatan dari moderator tadi ya, terus yang berita acara itu dirubah menjadi PDF. Nanti bisa saya tanda tangani langsung di situ. Dikirim aja melalui WA ya, bentuknya PDF. Iya, Ustaz. Nanti akan saya kasih termasuk form yang lain ada nggak itu? Form yang lain itu ya itu yang perlu saya tanda tangani nanti dikirim ke saya. Nggak usah antum datang ke Ponorogo ya. Terus terus dari beberapa masukan teman itu juga tolong diakomodir ya. Makanya nanti saya minta di samping proposal lama sudah yang saya terima itu ya. Terus proposal baru setelah antum revisi antum kirim ya, nanti akan saya tanda tangani dan untuk selanjutnya antum bisa melangkah kepada bab 2 ya, biar cepat pengen lulus toh itu karena iya Ustaz. Nah ya makanya itu aja ya dari saya kembalikan lagi ke Ustaz Musta'id ya, saya ucapkan selamat ya, semoga manfaat, barokah, lancar dan dimudahkan oleh Allah untuk tahap-tahap berikutnya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-akhir al-ihtitam wa khairu manahtatimu hadal ihtifal. Qiraatu alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashkurukum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, ilaliko. Nashkurukum Ustaz, ilaliko. Ya, Pak.